नमस्कार सांगमाने लर्न एंड ग्रो विथ प्रोफेसर चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करवा गोटे रिपोर्ट राइटिंग ताहा होची ब्लड डोनेशन कैंप। उभय 10th बोर्ड एवं 12th बोर्ड उभय बोर्ड एग्जाम रे ए क्वेश्चन टी बारंबार आसुची। तेणु आमे प्रथमे जेते गुडी वीडियो अरे आमे आलोचना करिसेंती जे रिपोर्ट राइटिंग रो फॉर्मेट कोन एवं आज आम तार एग्जाम्पल भाव में यही रिपोर्ट राइटिंग को देखा एवं अति सहजरे किभली भाव में यही रिपोर्ट राइटिंग लेखा जाए ताको आम आलोचना करवा। तेबे प्रथमे आम रिपोर्ट राइटिंग जो फॉर्मेट कथा आलोचना करिसेंती फॉर्मेट रे आमे जेतेबेले लिखि थांती सेतेबेले हमर फॉर्मेट रे बेसिकली को विषय गुरुत्व देथांती। प्रथमे टाइटल ताने प्रथमे हमको टाइटल लिखिବାକୁ पड़ता है कही आगुरु, तापर हमको डेट देवाक पड़ता है, तापर आमको देवाक पड़ता है प्लेस देवाक पड़ता है। ताने रिपोर्ट राइटिंग रे आमर जो रही फॉर्मेट रही देख ये टाइटल कौन ना ब्लड डोनेशन कैंप बुझीपार। टाइटल कौन अच्छी ब्लड डोनेशन कैंप प्रथमे गला। तापर डेट डेट को आम कि भाव लिखा 15 अगस्त 2025 बुझीपार। यही भाव में आम डेट को लिखा। प्लेस जो भाव में धरी नि जाऊ आम स्कूल सरस्वती हाई स्कूल बा जेकोसी स्कूल कटक जेकोसी स्कूल आम कौन करें ब्लड डोनेशन कैंप होती आम रिपोर्ट राइटिंग लिखापी चाहूँ जड़े रिपोर्टर भाव में। तेणु आम कौन लिखा प्लेस कौटी जो ब्लड डोनेशन कैंप होती आम से स्कूल ना लिखा सरस्वती हाई स्कूल कटक कि कौन कॉलेज जेकोसी कॉलेज नाम भी आम ये मेंशन कर। तेबे रिपोर्ट राइटिंग रे जितेबाला आम देखुं टाइटल तापर रहा डेट तापर आसला आमर प्लेस तो लिखिले तापर इंट्रोडक्शन लिखा। जिते आम इंट्रोडक्शन दबा मु तुमको कही इंट्रोडक्शन आम प्रथम क्यों प्रश्नर उत्तर साधारणतः दे था। देख इंट्रोडक्शन मुझे तुमको प्रथम कही जे आमको केते WH वर्ड प्रश्नर उत्तर देवाक पड़ता है जेपरी भाव में कौन ना व्हाट आउ कौन देवाक पड़ता है व्हेन आउ व्हेयर आउ व्हाई बुझीपार। ताहले एभली प्रश्नर उत्तर गुड़ी को आमको देवाक पड़ता है। तो फ्रेंड्स जदि आम ये सब प्रश्न गुड़ी को देखा देख ये जो आम आमर जो रही इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन आम क्यों क्यों प्रश्न उत्तर कि भाव में प्रथम कौन व्हाट कौन कौन है ना ए ब्लड डोनेशन कैंप बुझीपार। ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बुझीपार। कौन ऑर्गेनाइज व्हाट क्वेश्चन उत्तर पाईगले आम व्हाट व्हाट क्वेश्चन कले कौन उत्तर आसुची ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड कौटी व्हेयर व्हेयर इन आवर स्कूल बुझीपार। व्हेयर प्रश्न उत्तर आसला बुझीपार। तो आगे कौन प्रश्न उत्तर देले आम व्हाट प्रश्न उत्तर देले कौन तापर व्हेयर प्रश्न उत्तर देले तापर केबे व्हेन व्हेन प्रश्न उत्तर कौन आसीबो ऑन 15 अगस्त 2025 बुझीपार। इंट्रोडक्शन लिखा केते सहज देख प्रथम इंट्रोडक्शन आम कौन करछंती केतोडी प्रश्नर उत्तर दउछंती जेपरि भाव में व्हाट प्रश्नर उत्तर देले व्हेन देले तापर व्हेयर देले ये तीन प्रश्न उत्तर देले व्हाई भी उत्तर दे था आम ए व्हाई अर्थ उद्देश्य कौन को उद्देश्य आम करुँच। ताहले देख ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल ऑन 15 अगस्त बुझीपार ऑन 15 अगस्त 2025 द मेन एम यहाँ व्हाई कहीं आम ब्लड डोनेशन कैंप टी ऑर्गेनाइज कर द मेन एम ऑफ द कैंप वाज टू एनकरेज पीपल बुझीपार टू एनकरेज पीपल टू डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स उद्देश्य होची व्हाई व्हाई डू वी अरेंज ब्लड डोनेशन कैंप ना द आंसर इज टू एनकरेज पीपल टू डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स बुझीपार। लोक मानू एनकरेज करने कौन पाई ना ब्लड डोनेट करने आउ जीवन रक्षा करने लोक मान जीवन रक्षा करने ब्लड डोनेट करी लोक मान जीवन रक्षा करने ताने आम इंट्रोडक्शन कौन कौन प्रश्न उत्तर पाईगले व्हेन प्रश्न उत्तर पाइले व्हाट प्रश्न उत्तर पाइले व्हेयर प्रश्न उत्तर पाइले आ व्हाई प्रश्न उत्तर भी पाईगले। एबे आमे जिबा इंट्रोडक्शन पर आसला बॉडी बॉडी रे आमे कौन लिखिबा डिटेल्स लिखिबा आमे भी एठी किसी प्रश्न उत्तर दे पारंती जेमि हु आउ हाउ किपरि भाव में आमे ऑर्गेनाइज करागला एथे कौन कौन प्रकार एक्टिविटीज रहिला
ଏଠି ଯଦି ଜଣ କାହାକୁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା, ଯଦି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ତାପରେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଏଠି ପାଇବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବା ଦେଖ, ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ 9 AM, ସକାଳ 9টাରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଲା। ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ଦ କ୍ୟାମ୍ପ, ବୁଝିପାରୁଛ? ହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଠି ପାଇଲେ, କିଏ ହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ, କିଏ ଏଠି ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ, ହୁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ହୁରେ ବି ଯାଉଛି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବି ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ସେଫଲି, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଫଲି ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କିଏ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, କିଏ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ପିପୁଲ ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡି ଲେଖିବେ। ବଡ଼ିରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ, କ'ଣ ହୁ କିଏ ଏଠି ଆମକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ ହେଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କିଏ କରିଥିଲେ। ଏ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଠି ପାଇଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦି ଡକ୍ଟର୍ସ ୱେଆର୍ ଗିଭେନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍। କନକ୍ଲୁଜନରେ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ମେସେଜ୍ ବି ପାଇଥାନ୍ତି। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଖିବା, ଦି ଡକ୍ଟର୍ସ ୱେଆର୍ ଗିଭେନ୍ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସରି, ଡୋନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ନିୟରଲି 50 ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ସ ୱେଆର୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍, ଦ କ୍ୟାମ୍ପ ୱାଜ୍ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶେଷରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଗଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କନକ୍ଲୁଜନରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଏ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଯିଏ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ମୁଁ ଧରି ନିଆଯାଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା। ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଆକୁ ଶିଖିପାରିବା ଏବଂ ଲେଖି ବି ପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିଲେ, ଗଲା ପ୍ରଥମ ଫର୍ମାଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱେନ୍, ହ୍ୱେୟାର୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇ, ଏ ଚାରିଟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ ବଡି ଲେଖିଲେ, ବଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଏଥିରେ ହୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଉ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଲା, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କାହାକୁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଣାଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏଠି କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, এই 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ବଡ଼ିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିସମାପ୍ତି ଥିଲା, କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲି କାମଟି କରାଗଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ମେସେଜ୍ ବି ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ତାପରେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଯେ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଧନ୍ୟବାଦ।